আসসালামু আলাইকুম। খলিফা স্টেডিয়াম কাতার ন্যাশনাল। এখন আমরা আসলাম আলবিদা পার্ক। এই পার্কের নাম কি মুসা ভাই? আলবিদা পার্ক। এটার নাম আলবিদা? না না, আলবিদা তো দোহা, এটা হলো খলিফা স্টেডিয়াম। খলিফা স্টেডিয়াম পার্ক। ফ্যান জোন মনে হয় সাইডে। आतिक भाई रात ये वाला ब्रिज के पानी इधर से उधर निकलता है। इधर से पानी इधर जाता है। वो वाला ब्रिज, वो वाला आतिक, वो वाला ये वाला नहीं, वो वाला का ब्रिज। साथ इंडियन है। অনেক কিছু আছে দেখার জন্য, কিন্তু আমরা সময়ের জন্য দেখতে পারি না বা টাইমের জন্য দেখতে পারি না। রাজহাঁস होता है रात को, ওইটা মনে পানি উঠে। হ্যাঁ सब उठने दो भाई, घोड़े के साथ मेरा एक मार दो। चलो चलो, घोड़ा मुझे बहुत देखना, सूरज इस तरफ है। ওই সাইডে আছে আই লাভ কাতার। ये घोड़े के साथ ওই সামনে সামনে ये घोड़े के साथ मेरा कटा है। আগে খাইতো, আগে দেখতাম খালামা এরা খালতো এরা আইলে দেশি হাঁস। उधर